Hi, welcome to Sapa Dosen. My name is Haunan Damar. I am lecturer at Universitas Dianuswantoro. I am teaching international class of Faculty of Economics and Business. And I hope everyone is happy and healthy because happiness and health is important nowadays. Today I'm going to talk about manufacturing and service companies. First of all, let's talk about manufacturing first. The World Economic Forum defines manufacturing companies as organizations that produce tangible goods, such as machinery, equipment, or consumer products. Tangible means something that you can see, you can feel, or you can touch. So your computers, your phones, clothes, or watches are products of manufacturing. So how does this type of company profit? Well, the type of company profit by producing goods at a low price and then selling them again at a higher price. No wonder the objective of many companies in this category is to be able to produce more goods at a faster time and lower cost. Another characteristics of a manufacturer is the presence of physical inventory. Many companies have warehouses that can store raw materials, work in process, or the finished goods. For example, if I want to manufacture a watch, I will have to have raw materials like maybe some metals. Did you know that manufacturing in the past was mostly done by hand in small workshops? Demand can only be fulfilled by local business owners. Production was slow and labor intensive. So what is labor intensive? It is when a product are mainly produced by human workers. Nothing is wrong with human, of course, but humans cannot produce as many goods as a machine. The period where many technological inventions took over human workers is called Industrial Revolution. This period created opportunities as well as problems. To better understand about manufacturing companies, let's talk about the Industrial Revolution. Unfortunately, many workers were the victim of Industrial Revolution due to the radical change in terms of business operations. If machines replace humans, there will be less people employed by a company. However, the cost of the products become lower, and it is easier to produce at a large scale. The Industrial Revolution began in the 18th century with the existence of steam-powered machineries. During the first phase, companies focused on producing basic products like textiles. Textiles such as cotton and wool were produced. Simple products, more production. Now, in the second phase, the electricity discovery led many new industries to thrive, such as steel production, communication, and transportation. This happened during the 19th century, where it was possible for goods to be produced at a faster and more efficient way, allowing for large-scale international trade. The first and second era was about mass production of goods. We can create a few similar products at a high quantity. So, even though many products was available, people do not have many options. They are just cheap and sometimes they are not in a good quality. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap
Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB-T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampusnya biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro for a better future. Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat. Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat.
Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pmb.dinus.esi.id. Halo semuanya, jangan lupa saksikan program TVku di YouTube channel TVku 49 yang pastinya seru dan menghibur. Setiap hari hadir memberikan informasi aktual dan terpercaya hanya di Kabar Jawa Tengah. Mau jalan-jalan, keliling alam, atau keliling tempat yang memiliki banyak histori? Jangan khawatir, ada Journey yang tayang setiap hari Rabu. Cari referensi makanan kekinian, makanan tradisional, bahkan makanan pinggir jalan, semua ada di program Hot Mom. Hot banget, hadir setiap hari Jumat. Dan pengen tahu mengenai informasi-informasi terkini, terpercaya, hanya ada di Talk Serba, Talk Show Serba Ada, live setiap hari Selasa. Jadi pastikan kamu subscribe dan tonton program kami hanya di YouTube channel TVku 49. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif.
Around 1960s to 1970s, we enter the next phase, and this is the beginning of the 20th century. The first and second generation of computers become more publicly available, and it is used in business, making production even more efficient, faster, and higher quality than before. We can say this period as customization era. Why? Because more products can be created, more types of product, you can have flavors if you want. For example, if you create a toothpaste, you will have strawberry, you have mint, etc. And it can be produced in large quantity because we have the technology from the era before. Today, we are in the era of Industrial Revolution 4.0. Our time is marked by how communication technology is growing at a fast rate. Manufacturing becomes more automated with the introduction of advanced robotics, 3D printing, artificial intelligence, and the Internet of Things. So, what once was made in factory, we can make on our own home. I would say we can call this era personalization era. Manufacturing companies continue to play a crucial role in the global economy, producing not only simple goods, but also highly complex products like airplanes, satellites, and automobiles. Many concerns about the manufacturing in the future, including environmental issues and how to make manufacturing greener. Industrial revolution, in fact, was one of the reasons we have global warming now, due to the use of air-polluting fuels and creating product that pollutes our river. We need to also state sustainability issue here. So we need to preserve many commodities. We know that many commodities are non-renewable, so we need to preserve it for future use. People need to work too, right? So what if the machines took over our job? Well, it means people need to have higher education level to get a job now. They have to be skilled, so they will get the work, or you can build your own business by education. Even better, right? That's all about manufacturing companies. Next, we will discuss about service companies. Now let's move on to service companies. Unlike manufacturing, service can be seen, touched, or felt. Service is to be experienced. So instead of selling products, service companies earn its profit by providing valuable services. An example of this would be a hair salon, banks, or healthcare providers. How do we differentiate it from manufacturing company? Here's an easy tip. Imagine as a customer, you want to buy a car. Car is made by car manufacturer, right? So you buy the product. But what if you just want to use the car without having to buy it? Well, you can rent from renting company over a fixed period. You get to use the car, but the car is not yours. There are many ways that we can categorize service. We can say that there are at least 4 qualities. The first quality that we see here is intangible, which means that service cannot be touched, tasted, or seen because they are not product. You cannot see healthcare. Instead, they are experienced through the interaction between client and the service provider. The second is perishable. Services are perishable, which means they cannot be saved for later use. For example, a seat on an airplane or cinema is time specific. So when you miss it, it means your service is gone. The third one is inseparable. Services are inseparable in nature. They are produced and consumed at the same time. For example, when you visit a barber shop, the hairstylist can provide the service while you are present. Of course, they cannot cut your hair when you are not there. The fourth criteria is heterogeneous. Services are heterogeneous.
which means that they will never be the same in quality depending on who provide them. For example, two different restaurants can provide the same dish, but the quality can be different due to the chef's skill level. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus kita kudasai. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik UDINUS, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik UDINUS menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UDINUS. FEB UDINUS telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris UDINUS. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, public relation officer, liaison officer, cruise ship officer, foreign embassy staff, lecturer, teaching staff, professional translator, interpreter,
TV Translator. Dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Why do service matter? The growth of service in the economy can indicate a country's growth. Developed countries like Germany or the United States will have significantly larger service sector than the manufacturing. In general, the service industry in developed countries tends to be more diverse and sophisticated compared to that in developing countries. For example, in developed countries, the service sector includes a wide range of sectors such as finance, healthcare, education, information technology, entertainment, and tourism. These sectors require highly skilled workers and offer a variety of services to customers. In developing countries, the service industry is often limited to a few basic sectors, such as transportation, retail, or hospitality. In comparison, Indonesia is a developing country, and service covers about 60% of the economy, where US or Germany has around 80 to 90% of their economy in service sector. Additionally, developing countries may have limited access to technology and infrastructure, which can further hinder the development of their service industry. It is worth noting that service industry is becoming increasingly important in both developed and developing countries as the global economy becomes more service-oriented. However, the gap between the service industries in developed and developing countries remains significant. We know that service is intangible, so how do we create an effective service? Well, we can use a simple method called the service package. In service package, we bundle together all of the qualities we want to offer to customers. There are 4 items in a service package. First is the supporting facility, second is the facilitating goods, the third is explicit service, and the fourth is implicit service. Let's make an example using hotel business, shall we? Supporting facility of a hotel is hotel building. So you cannot have a hotel without a building itself. And facilitating goods can be all the equipments you buy for the hotel. Have you ever been to a hotel and you can find slippers or maybe soap bar in the room that has your hotel name? That's facilitating goods. Explicit service is the reason you stay at a hotel. You are looking for a temporary place to rest, far away from home. Lastly, the implicit service is how the service is acted on you. For example, it is the psychological benefit of staying at a hotel, like your privacy, your comfort, etc. So can you make your own service package example? Well, nowadays it is very difficult to find a pure manufacturing or service company. When buying products, you get at least some service.
And when you consume service, there will be supporting products in it. That's why it will be what we call a goods service continuum. If you buy a car, which is a product, you will get at least a type of service, such as insurance, you will have customer service, and others. And when you use service, you will likely to get some products with it. If you buy an airline ticket, you get to use airplane without having to own one. Finally, there are many differences between manufacturing and service sector, but both are important in growing the economy. Some challenges for the two companies are sustainability issues and the technology. Now you know that there are many different types of company and how they operate. Hopefully, this session brings many benefits to you all. Goodbye and have a nice day. Thank you.